अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार और दरूद पाक के चंद मुशाहिदे जिक्र करूंगी। साथ में स्क्रीनशॉट भी मेंशन करूंगी जिससे आप लोग का ईमान ताज़ा हो और आप लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर मज़ीद यकीन बढ़े और आप लोग को हिम्मत मिले और आप कभी भी जो है वो इस्तग़फ़ार और दरूद पाक का विर्द करना नहीं छोड़े मायूस होकर कि हमारी दुआएं पता नहीं कबूल होंगी या नहीं होंगी। आपने सब्र के साथ काम लेना है, हिम्मत के साथ काम लेना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। और अब तो वैसे भी रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जितना ज्यादा हो सके राजी कर लें अपनी दुआओं पर इस्तग़फ़ार और दरूद पाक पढ़कर। अक्सर अपनी जिंदगी में लोगों को देखा है, लंबे लंबे वजीफे जो हैं हर कोई करता है। कोई ऐसा वजीफा नहीं है जो इंसान जो है वो नहीं छोड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया भर के वजीफे हर मसले के लिए जो है वो कर लेंगे, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिलती। और फिर भी क्या होता है कि उनको जो है वो रुज्जत हो जाती है या मजीद जो है उनके मामला जिंदगी के वो और ज्यादा उलझ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा अपनी जिंदगी में चीज नोटिस की होगी कि कोई इंसान जो है वो अपने किसी मसले को हल करने के लिए बहुत सारे वजीफे कर लेता है, लेकिन उसका वो मसला हल होने की जगह और मजीद उलझता जाता है, यहाँ तक कि वो जो उसकी दुआ है वो उसके लिए आजमाइश बन जाती है। लेकिन इस्तग़फ़ार और दरूद पाक के पढ़ने से वो आजमाइश भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म कर देते हैं। मेरी नजर में इस्तग़फ़ार और दरूद पाक से ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कोई अमल नहीं है। आपने बस यकीन के साथ पढ़ना है, पेशेंस रखना है। हो सकता है आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चाहते हैं कि आपकी दुआ जो है वो 3 दिन में कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते कि उस दुआ में 1 साल का वक्त लगे। वो चीज आपको 1 साल के बाद अता होनी है। आप ये चाहते हैं कि वो दुआ आपकी 3 दिन में पूरी हो जाए, तो आपने सब्र से हिम्मत से काम लेना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान की दुआ को कबूल करते हैं और जो वक्त आपके लिए बेहतर होगा आपकी दुआ को आपको मिलने के लिए वो उसी वक्त पे मिलेगी। हाँ, दुआओं से जो है वो थोड़ा फासला अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम कर देते हैं, आपको हिम्मत दे देते हैं, सब्र आ जाता है। इसलिए दुआएं नहीं छोड़नी है, लेकिन सब्र से काम लेना है। लंबे लंबे वजीफे छोड़कर दुनिया के हर वजीफे को छोड़ दें, पढ़ना कुरान पाक की रोजाना तिलावत करें, कुरान पाक को समझकर पढ़ें और इस्तग़फ़ार और दरूद पाक को अपना वजीफा बना लें, अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। इसी के साथ जो है मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार और दरूद पाक के मुशाहिदात जो हैं वो अब जिक्र करना चाहूंगी। तो मेरी प्यारी सी बहन बताती है कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा फैसला था जो कि 14 साल से मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये सिस्टर कहती है कि मैंने जो था वो 2 लाख दरूद पाक की नियत की और 5000 मरतबा जो था वो अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र किया। तो ये सिस्टर कहती है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से ऐसे मामलात बनाए, ऐसे हालात बनाए कि वो फैसला जो कि 14 साल से नहीं हो पा रहा था, वो फैसला 2 हफ्तों के अंदर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि कितनी बड़ी बात है कि जो फैसला ये सिस्टर 14 साल से नहीं कर पा रही थी, उस मसले में अपने मामलात में जिंदगी की उलझी हुई थी, नहीं आ रहा था कि क्या फैसला किया जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो फैसला 2 हफ्तों के अंदर कर दिया। ऐसे हालात जो थे वो बन गए। शक बहुत जबरदस्त और बहुत कमाल के जिक्र है। दूसरा मुशाहिदा जो अब आपके साथ जिक्र करने लगी हूँ, ये भी एक मेरी बहन का है। तो ये बहन कहती है कि 5 साल से इनको औलाद नहीं थी, औलाद का मसला था, और 5 साल बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तग़फ़ार के विर्द करने से इनको बेटी अता की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तक अगर मैंने आप लोग के साथ जिक्र की है औलाद मिरेकल स्टोरी जो कि अस्तगफिरुल्लाह और दरूद पाक के पढ़ने से हुई, वो तो शायद 10 या 20 होंगी, लेकिन जो मजीद मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं वो इससे लाख गुना ज्यादा है। यानी कि 100 मिरेकल स्टोरी कम से कम जो है मैं सुन चुकी हूँ, अभी देख चुकी हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन जिक्र के करने से औलाद अता की। तो मैं उन लोग से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनको भी औलाद का मसला है, काउंटलेस जो है वो इस्तग़फ़ार और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, दरूद रहमत पढ़े 1.25 लाख की नियत से जितना हो सके, अगेन एंड अगेन, और साथ में जो है वो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे। सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। दूसरा मुशाहिदा जो मैं एक बहन का जिक्र करने लगी हूँ, ये बहन कहती है कि औलाद की नेमत से महरूम थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, 2 साल तक परेशान रही औलाद के मामले में। चलते फिरते अचानक से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे
2 سال کے بعد اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ الحمدللہ استغفار میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ استغفار کو کامل یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ جو اب میں ذکر کرنے لگی ہوں یہ بھی میری ایک بہن کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی استغفار کی، استغفار کے فوائد کے بارے میں، استغفار کے میریکلز کے بارے میں، اور ذکر استغفر اللہ کرنا شروع میں نے کر دیا۔ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد جو ہے میں کرتی ہوں، اور ایسا میں نے 1 مہینے کیا، یعنی کہ 1 مہینے تک 10,000 مرتبہ استغفر اللہ میں نے روزانہ پڑھا، ایک بھی دن میں نے ناغہ نہیں کیا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں اس کے بعد جو معجزہ میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں، الحمدللہ میرا ہر مسئلہ، ہر کام جو ہے وہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ معجزے آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں، 2 معجزے آپ کے ساتھ ایک ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ پہلا معجزہ جس میں ایک بھائی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کے پڑھنے سے الحمدللہ زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے، بہت زیادہ خوشی ہے۔ جب سے درود پاک کا ورد کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا پابندی بنا دیا ہے، تہجد گزار بنا دیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ دوسرا مشاہدہ جس میں سسٹر کہتی ہیں کہ استغفر اللہ اور درود پاک کے پڑھنے سے زندگی میں ایسا سکون آیا ہے الحمدللہ کہ میں ورڈز میں انہیں ڈسکرائب نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فائدہ جو آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں، یہ سسٹر کہتی ہیں کہ 1 سال سے ایک مسئلے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تڑپ بڑھ جاتی ہے، دعا کے لیے شدت بڑھ جاتی ہے اور مجھے صبر نہیں آتا ہے۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے رات کی تنہائی میں استغفر اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ورد کیا، اللہ پاک سے دعا کی، اور الحمدللہ میرا وہ مقصد، وہ مسئلہ ایک ہی رات میں جو تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا کر دیا۔ میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہوگا۔ بے شک استغفار اور درود پاک میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو مسئلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے حل نہیں ہوتے، جو مسئلے لا علاج بیماری کا مسئلہ ہوا، جو مشکلات دنیا کے تمام وظائف کے کرنے سے حل نہیں ہوتی، وہ استغفار اور درود پاک کے پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ بس بات کیا ہے، کسی کی زندگی میں جو ہے وہ میریکل 1 رات میں ہو جاتا ہے تو کسی کی زندگی میں 2 سال میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب کیا چیز عطا کرنی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ صبر کے ساتھ ذکر پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے فوکس کر کے درود اور استغفار کو ورد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی حاجتوں سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ثم انشاءاللہ آمین۔ اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اور امت مسلمہ کو لاسٹ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو۔